باور کنی همین قد دوشنبه شروع شده که همین دورین دوشنبه میدروی دهنت میکنه. قریب 1 ساعت دهنم شده ایستادم و یک راهگذر گفت که دهن تا پوش یکم پاشا درونده پسات کنه. در حقیقت بزرگ شده است. اوتا مرا هم قشلاق با دوشنبه برای 3 گازت رای کرد. من 2 گازت خریدم و پولی از گازت دیگه اشته سیگاری خریدم. دوشنبه زیبا خوشرو بازی. لیکن همین گفتم اتوبوس 8 سوار میشم دا اونجا میدونید چیگه تلا بوجوم یا که بینم یا تشخیصم گفته است. گفتم مردک دست تشخیصم بگی میگه که دستی من نیست دست خودت. گفتم چی دروغ میگی دستی من در کیسه دیگر کسه. باور کنید ای ترسم هم اتوبوس با سوار شدن نتونستم. راست پیش ترالیبوس رفتم. پامون در پاموچکش موندم تاک زد. ای ترسم در شاخه‌های ترالیبوس کشول شده اومدم. دوشنبه زیبا خوشرو. گفتم همین دوشنبه دختر با قاب کنم قشلاق برام یاردمچی اوچم شوا. همین قاب میکنم قطیم هیچ که گاب نمیزنه. یا تاش میدونین چی میگه؟ میگه که دا پشول تیک چورت کشلاچنی. که همجا بیستم یگان تاش میومدگیست. Ой, маршрутка, останови, маршрутка. Автобус. نمیسته ایجا نمیسته پور میگذره اتوبوسو. Маршрутка, останови. Это я, маршрутка. маршрутка هم نمیگیره بودم اورا. پور میگذره. Что же мне делать, Господи? Я на работу опаздываю. Господи, что же мне делать, а? Придется подождать. خدا تیاد اینا با پای خودش میوه. Молодой человек. Давай. Подвиньтесь, пожалуйста. نغزم سازم خدا بزنم. Молодой человек, вы меня не поняли. Подвиньтесь. خونانگی ها همش سازم. Молодой человек, вы меня не поняли. Подвиньтесь. همسایه چی کار میکنی خود ما پرسینه در پیش چیش دام. میگم گلوات کم در میکنه چی بلو. بیا اینجا بشی سادیس. Сумасшедший дом. سادیس کن. Повсюду сумасшедший. نو زنبلیلو میگزیده قشلاق بریم سگ در کار نیست. Здрасте! Здрасте! До свидания. Рахмат. Бегом время чандай. Трам намедун чи было. Девушка хон. Знаешь что? Что? Ам телевизор ретре я байди отгристом бухонум-то. Ам хабайди нагзай, ам хабайди хшруай. О бухомига. Оз бехонум. Девушка хочет там, чики дам. این بچه абсолютно شرموخیوت ندارد. روزی روشن کپ و کپ میکند. Сумасшедший. میگو توفلی آتا پوشیدی. Что ты понимаешь, это мода. Мода میگه. Ози, девушка хон. Да. Знаешь что? Вай, Ози, як дусе. Мой твой любишь. Что? Я шухмекуме, мой твой любишь. Что? Маршрутка! Маршрутка, останови! Маршрутка! Это я, маршрутка, останови, маршрутка! Девушка хоне истое. Что? Мой газета твой чемодан Час-Педагонский. Правда? Давай яркий гардун, Ой, маршрутка, останови, маршрутка!
Hazret Mahmut Atamek Şaban.